Oye, uare, uare. Hello guys. Kita খবর? Hi guys. Kita খবর? ভালো নি? সব ভালো থাকো। सबसे फेमस फ्रूट मार्केट है। पूरा फेमस एक बारे कम पैसा सामान पाइबा बाला बाला सामान पाइबा पूरा स्पेशल আপেল পাইবা যেটা লোক पूरा एवरीडे डिस्काउंट है। और बाजू तो पूरा आना रे। Oh, ini Malik. মামুর তো একবারে ক্লিয়ার। বলবো রে আপনি সব কিছু আছে আর কিছু কইবার আসেনি। Anda cakap berasa ni?